sunod naman, number 4. Winner. Number 4. Alam mo, naman yung pag-ubaw yun. Sa-tusan. O, ano yung number 4? Sali na ang utang. O, sali. O, yan. Even number 10. Dalawang sali. E. Ano? E. Even number. Okay, o sige, very good. Okay, sunod. Ana, okay, number 1. Sali na mabuta ka number 1. Sadi o sadi, number 1. Ako sadi o sadi mo niyo. O sadi o yan. Sadi o sadi. Ito. Sadi ang number 1. Whoops, buko yung number 10 yan. Yan, o sadi yan. Sadi yan letrang O, at odd number. Kaya yung sulat mo O, ano din? Ano pala yung sulat mo? Oh, odd number. Oh, yan. Sige. Oh, ano yan? Odd number. Okay, sunod. Manajay kasi. Number 7. Sali na mo sa number 7. Sali mo yan. Sali o sali? 7. At ganyan. Sorry yan. 7. Yan. Sali na kabutang. Odd number. Natalagay mo. Sali. Naturo kayo. Yan. Okay, sali. Odd number. Sali. 0. Yun. Okay, sunod. Very good. Okay, sali Michael. Baka mo yung Michael. Ayan. Number 3, number 8. Okay, sali na number 8. Sali o kaya sali? Good. Sali mo na sa number 8. Oh, yan. Okay. O, sige. Now, ginawa sali. Every number. Ayun sa sarap mo ang E. Sali. E. E pa ba? Yan. Yan. Even number. Number 8. Okay, sunod. Diana. Number 2. Sige, sali. Ikaw na, Rihanna. Number 3, number 5. Number 5. Sali o sali? Oh, ano wala? Oh, number. Oh, sige. Ano ka din oo? Yan. Ito na luli pa. Okay, sunod. Number 10. O, ito naman.
Hana. Ay, Hana. Okay, number 10. Ibubutang ka lang sa number 10. Sana ito number 10. Sandy, Ukani. 10. Yan. Nakalaki pa yan sa every number. Iba ka rin. Si as in every number sa dito